Hii ni maneno ya Yesu. Yesu akawaambia eti nyinyi mkikaa ndani mwangu na neno langu ndani mwenu, aseme lolote muombalo mtatendewa, lolote mtaomba nitawapa. Sasa sisi wa Kristo wa leo, sisi wa Kristo wengi wa leo tunamsifu Mungu, tunamsema Yesu ni kwa kinywa, lakini kama tunaangalia ya asili kabisa haiko ndani mwetu. Lakini tunapenda vya Mungu. Mungu atutendee, Mungu atuponye, Mungu atubariki. Na mahitaji mengi yenye tunapenda Mungu atutendee. Lakini Mungu mwenyewe hatumupendi, kwa kuwa hatuendani mu mapenzi yake. Haleluya, amina. Ndio kwa maana tunaona hata watu wengi leo ni siku ya kumwabudu. Leo ni siku ya kusifu mengi mazuri aliyotutendea. Lakini wewe unakutana kwa siku ya leo wanashughulika na makazi, wanashughulika na biashara. Lakini tunapenda sema Mungu, kwa hii biashara Mungu atanibariki, nitafaidika. Mungu atanibariki, nitaenda na kurudia. Mungu atanishindia, maneno kama hayo na vingine. Ilikuwa neno fupi ya kutuonesha ya kwamba Mungu anapenda tumupende, naye atushughulikie, naye atuongoze. Waliosikia hili neno fupi, Mungu awabariki. Amen. Na azidi kuwaongoza. Amen. Haleluya. Amen. Imefika wakati ya kusikia wimbo wa kwaya. Tunaomba kwaya uwe karibu, na Mungu akubariki sana. Mungu mwenye kweli na kuamini sana, maneno yako yote milele yatadumu. Niite kati shida, nitakusaidia, nategemea Bwana, ahadi yako hiyo. Na katika uchungu ni heri kuamini, naweka roho yangu kulindwa nawe Baba, uliyenifundisha kuita jina lako. Naona tumaini na tegemeo kwako. Ninavyoomba kweli, najua wasikia, yaliyo mema kwangu najua